हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो सांग माने आपण मानकर जो एसएससी जीडी रो न्यू वैकेंसी जो आसीबार थिला 25 26 रो बा 2026 रो जो वैकेंसी आसीबार थिला तार फुल नोटिफिकेशन आसी सारिची। तो फुल नोटिफिकेशन तो हम सविशेष तथ्य जानिबा। तापर जदि म आपण मानकु कहिबी जो मान भी हमर 10th पास करचंदी सिंपल जो मान 10th पास करचंदी से माने एथिरे आवेदन करि परिबे। एथि सहित मात्र गोटे मात्र आपण मानकु सिंगल एग्जाम क्लियर करबा को हबो। तापर आपण मानकर फिजिकल जहाँ भी क्राइटेरिया रहउची मु आपण जणेबी, किंतु गोटे आपण मानकर सीबीटी एग्जाम देबा को पड़िबो। ए सहित एथर जदि वैकेंसी देखिबा पूर्व थर भली एथर भी 25,000 समथिंग वैकेंसी आसीची। आउ एई जो वैकेंसी आपण मानकर फर्दर पर आपण मानकर निश्चय सुनिश्चित भाव आपण मानकर बढ़िबो, जे भली कि पूर्व गत वर्षर भली जो भली आसीची जो वैकेंसी दिया जाए गुटे टेंटेटिव वैकेंसी, किंतु पर आपण मानकर से वैकेंसी को इनक्रीज कर दिया जाए। सो सेभली भी एभली भी मात्र आपण मानक 25,000 दिया जायछि। गला गला थर भी विगत वर्षर भी एति वैकेंसी थिला, किंतु ताकू भी पुणी बढ़ई करी केते 45,000 समथिंग करा जायतिला। तो से विषय भी सविशेष तथ्य जानिबा। तो वीडियो स्टार्ट करबा पूर्व जो माने भी हम चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दियंतु। एत सहित पाखरे आसुवा बेल आइकन भी प्रेस कर दियंतु, जहाँ द्वारा केमति नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत पाई परिबे। एत सहित वीडियो लिंक आपण बंधु मानको मध्य शेयर कर दियंतु, जहाँ द्वारा कि सेमाने मध्य ए विषय अवगत हेई परिबे। तो चलो फुल नोटिफिकेशन देखिबा एवं सेथिरे कोन कोन सब एज क्राइटेरिया आउ रोल एजुकेशन क्वालिफिकेशन आउ कैटेगरी वाइज आपण मानकर वैकेंसी एवं बाटलियन वाइज आपण मानकर वैकेंसी भी देखिबा। तो सांगमान ये देखी पार्थ या हूँ आपण मानकर फुल नोटिफिकेशन जो यहाँ हूँ आपण मानकर डिपार्टमेंट वाइज सीआईएसएफ बीएसएफ सीआरपीएफ एसएसबीपी आईटीबीपी एआर सब किसी मिसिक आपण मानकर जदि एथर जदि वैकेंसी देखिबा ताहले आपण मानकर 25,000 एटी देखि पार्थ 25,487 वैकेंसी आपण मानक पई आसीची। यह हूँ टोटाल वैकेंसी। तो पूरा देखा यह हूँ आपण मानकर सविशेष माने पूरा जो विवरणी जो फुल नोटिफिकेशन यहाँ हूँ आपण मानकर। तो स्टार्टिंग में आपण मानक देखई दूची। तो यह हूँ आपण मानकर फुल नोटिफिकेशन। जदि एप्लाय डेट जदि कथा देखा ताल मुझे मानक ये कही दूसरी ऑनलाइन स्टार्ट हम आपण मानकर 1/12/2025 टू 31/12/2025 माने ऑलरेडी आपण मानकर जो स्टार्टिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपण मानकर स्टार्ट हो सारी 1 डिसेंबर टू आपण मानकर, जोटा कि आपण मानकर 31 डिसेंबर जाए चलो। जोड़ा देखी पार्थ रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लिकेशन जा 31/12/2025 ही रही, जोटा कि मिडनाइट पर्यंत रही 11टा पर्यंत। यही सहित आपण मैंने जो मैंने भी फी पेमेंट करने को चाहते 1/1/2026 सुधा आपण मानक करने को पड़ो। एवं जोटा कि आपण मानकर रही जब करेक्शन किसी भूल अच्छे आपण मैंने करेक्शन करने चाहते 1/8/2026 टू 10/1/2026 जाए आपण मैंने जहाँ भी भूल अच्छे करेक्शन करेंगे। एसहित जो टेंटेटिव आपण मानकर जो सीबीटी एग्जाम होबार अच्छी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपण मानकर फेब्रुआरी एप्रिल 2026 आपण मानक हेबाकू जाउची, जोटा कि ऑलरेडी आपण मानकर एसएससी एभली आपण मानक टेंटेटिव सब किछि जणे दिए। तो बहुत भल कथा एथर जो वैकेंसी भी आपण मानक पई आसी जाइची। एसएससी जीडी आपण मानकर जो एग्जाम जोड़ा कि आपण मानकर 25,000 प्लस वैकेंसी आपण मानकर आसीची। तो एभली किछि आपण मानकर पूरा टेंटेटिव आपण मानक पई रहिची। तो एठी जदि देखिबा हमर जदि पे स्केल जदि कथा जदि देखिबा आपण मानकर 21,700 आपण मानकर 59,100 जी आपण मानकर रहिची, जोटा कि एटा आपण मानकर बेसिक पेड आपण मानकर रहिची। आ फर्दर आपण मानकर अलाउंसेस ए सब मिसियोरी आपण मानकर 35,000 समथिंग भी हेई जिवो। तो तापर जदि देखिबा वैकेंसी कथा जदि देखिबा आपण मानकर एठी जोड़ा मु आपण मानकु कहिची 25,000 आपण मानकर 427 वैकेंसी आसीची। तो ये जदि बीएसएफ कथा जदि देखिए आपण मानक 616 रही है। कैटेगरी वाइज भी आपण मैंने देखिपारे जब पूरा जी मो कहे ताल भिडियो आपण मानक बहुत लंबा हो पाए। जदि सीआईएसएफ कथा जदि कहबा एथर आपण मानक ह्यूज वैकेंसी आसी 14,595 वैकेंसी, जोड़ा कि पिला मानकर बहुत पसंदीदा पोस्ट भी आपण मानक सहित एसएसबी जदि कथा देखा ताहले एठी देखिपारे 1,764 वैकेंसी और सीआरपीएफ एथर आपण मानक भी आसी 5,990 वैकेंसी। सहित आईटीबीपी आपण मानकर देखिए 1293 वैकेंसी। सहित आसाम राइफल आपण मानकर 1706। सहित एसएसएफ आपण मानक रही आपण मानकर सर्वमोट 23 वैकेंसी। सर्वमोट जी वैकेंसी कथा जी देखा ताल आपण मानकर ये आसी 25,000 प्लस वैकेंसी आपण मानक ये दि जाए। यापर जब देखिए आपण मानकर एज लिमिट जब कथा देखा ताल आपण मानक 1/1/2026 सुधा आपण मानक 18 वर्ष रु 23 वर्ष होइतिबाको पड़िबो। 18 वर्ष आपण मानक ये देखिए 23 वर्ष होता पड़ो। सहित आपण मानक एज रिलैक्सेशन भी दि जाऊँगी, जोटा कि एससी एसटी पिला 5 वर्ष एज रिलैक्सेशन दि जाऊँगी। एवं ये सहित जो मैंने ओबीसी रे बिलोंग्स करछन्ती से मानक 3 वर्ष रिलैक्सेशन दि जाऊँगी। ताहले जदि देखिबा ताहले एठी तो आपण मानक मिनिमम दिया जाय 18 रु 23। जो मैंने एससी एसटी रो बिलोंग्स करछन्ती जो मानक भी 28 वर्ष होइছে ସେମାନେ भी एथिरे आवेदन करि परिबे। एथि जो मैंने ओबीसी रो बिलोंग्स करछन्ती
18 ରୁ 23 ସେମାନଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ 3 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସେସନ୍, ମାନେ 18 ରୁ 26 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଭଳି କିଛି ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଯଦି କଥା ଯଦି ଦେଖିଲେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଏଥିସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏନ୍‌ସିସି ହୋଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଏଠି ବୋନସ୍ ମାର୍କ ମିଳିଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ କି ଏ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ 2% ମାର୍କ ମିଳିଯାଉଛି, ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବି କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ 3%, ଏବଂ ସି କ୍ୟାଟେଗୋରି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି 5% ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାର୍କ ଏଥିରେ ଏଡ୍ କରିଦିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଯଦି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଯଦି କଥା କହିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବଳ 100 ରୁପିସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଏସ୍‌ସି ଆଉ ରହିଲେ ଏସ୍‌ଟି ଆଉ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଫିସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଓମେନ୍ସ ଆଉ ଏସ୍‌ସି ଏସ୍‌ଟି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 0 ରୁପିସ୍ ରହିଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ରହିଲେ EWS ଆଉ ରହିଲା OBC ବାସ୍ UR ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ 100 ରୁପିସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ CBT ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ରହିଛି ପାର୍ଟ ଏ, ପାର୍ଟ ବି, ପାର୍ଟ ସି ଆଉ ପାର୍ଟ ଡି ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର। ପାର୍ଟ ଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏବଂ ରିଜନିଂ ଆସୁଛି 20 ମାର୍କ, ଏବଂ 20 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ 40 ମାର୍କ ରହିଛି। ଏଇ ସହିତ ପାର୍ଟ ବିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ଏବଂ ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ ଆସେ, 20 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, 40 ମାର୍କ ରହିଛି। ଏବଂ ଏଇ ସହିତ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି 20 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 40 ମାର୍କ ରହିଛି। ଏବଂ ସେଭଳି ହିନ୍ଦୀ କିମ୍ବା ଆଉ ରହିଲା ଇଂଲିଶ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅପସନ୍ କରିବେ ସେଭଳି ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର 20 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, 40 ମାର୍କ ରହିଛି। ତ ସେଇଭଳି ହିସାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କର 160 ମାର୍କ ରହିଛି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 60 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ସିଲାବସ୍ କି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ଦେଖିବି, ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଜନିଂ ରହିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜିକେ ରହିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍, ଆଉ ଏଇଟା ରହିଛି ହିନ୍ଦୀ ଆପଣମାନଙ୍କର, ଯାହା ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ। ଏଥିସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଯଦି କଥା କହିବି, ତାହେଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି 5 କିଲୋମିଟର ଆପଣମାନେ 24 ମିନିଟ୍ରେ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍। ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1600 ମିଟର ରହିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ 8 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। এইটা ଆଉ ରହିଛି। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁ 1600 ଯେଉଁ 1.5 କିଲୋମିଟର ରହିଛି, ଯେଉଁ 7 ମିନିଟ୍ ଏଇଟା ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଏବଂ 800 ମିଟର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛି ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ମିନିଟ୍ରେ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ହାଇଟ୍ ଯଦି କଥା ଦେଖିବା, PST ଫିଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିବା, ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି 170 ସେମ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 157 ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଇଏରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ହାଇଟ୍ରେ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ରହିଲା ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ 162 ଏବଂ ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 150। ଏବଂ ସେଇଭଳି ଯଦି ଦେଖିବା ST ଯେଉଁମାନେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 157, ଯେଉଁଟାକି ଏନି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 147.5 ରହିଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଲ୍ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, କିମ୍ବା ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ବି ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ସେଠି ବି ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟ ରହିଛି, ଚେଷ୍ଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅନଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ 76 ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 5 ସେମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଓଭରାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 81 ସେମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ ମାନେ ଛାତି ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଭଳି କିଛି ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଖୁସି ଖବରଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବି ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁରନ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେଇପାରିବେ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ, ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ। ତ ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।